le voyage. Bonjour, salut à tous, comment allez-vous? Moi, je vais bien, c'est moi, Christophe Zacarias, simplesmente chamo Zacarias. Estou mais uma vez convosco para aprendermos a língua francesa sem sair de casa. Hoje, vamos ler o texto Le Voyage. Le Voyage, né? A viagem em francês. Nós vamos ler o texto sobre a viagem. Nós vamos primeiro ler o texto, depois vamos de novo pedir o Google Tradutor para ler para nós, com o objetivo de ver quais são os erros que nós cometemos, e voltaremos a reler o texto uma troisième fois, uma terceira vez, já corrigindo os possíveis erros que nós fizemos, e depois vamos interpretar o texto com perguntas e respostas. Talvez vamos ver novas palavras e tal interessantes. D'accord? Então, bora lá. Atenção, você já faz parte do nosso grupo Amigos de Francês? Se ainda não faz, eu vou deixar o link na descrição e entre no nosso grupo Amigos de Francês, porque lá tem três vantagens. Primeiro, você vai ter conteúdo exclusivo. Imagina ter conteúdo exclusivo. Segundo, você vai poder interagir com várias pessoas que gostam da língua francesa. Outros já falam fluentemente, outros ainda estão aprendendo, d'accord? E a terceira vantagem, você poderá também compartilhar suas dúvidas e algum material, talvez em francês, que você queira partilhar conosco, d'accord? Voltando. Vamos ler. Eu vou ler, vocês vão acompanhar comigo. Le Voyage. Je m'appelle Hugo et j'ai 16 ans. Aujourd'hui, avec mes parents et ma sœur, nous partons en voyage. Ma sœur s'appelle Laura. Elle a 13 ans. Nous sommes à l'aéroport, direction Barcelone en Espagne. J'ai déjà pris l'avion car nous sommes allés à Rome en Italie il y a 2 ans. À Barcelone, mes parents ont réservé un appartement près de la plage. Mes parents souhaitent louer du vélo pour visiter Barcelone. Ils veulent admirer la célèbre Sagrada Familia, se balader dans le parc de Güell et goûter la nourriture locale. Moi, je veux aller au zoo et à l'aquarium et manger des glaces. Ma sœur préfère aller à la plage pour lire et bronzer. Nous séjournons pendant 12 semaines à Barcelone. J'espère qu'il y aura beaucoup de soleil. Je ne me parle plus, surtout pendant les vacances. D'accord? Voilà, félicitations. On a déjà lu le teste. Já lemos o teste. Então, agora, será que você teve algumas dificuldades a ler algumas palavras? Então, isso é normal. Anote essas palavras, sublinhe essas palavras, que nós vamos ao Google Tradutor para pedir o Google Tradutor para ler corretamente para nós. Vous êtes prêts? Allons-y. Le voyage, je m'appelle Hugo et j'ai 16 ans. Aujourd'hui, avec mes parents et ma sœur, nous partons en voyage. Ma sœur s'appelle Laura, elle a 13 ans. Nous sommes à l'aéroport. Direction Barcelone en Espagne. J'ai déjà pris l'avion car nous sommes allés à Rome en Italie, il y a 2 ans. À Barcelone, mes parents ont réservé un appartement près de la plage. Mes parents souhaitent louer des vélos pour visiter Barcelone. Ils veulent admirer la célèbre Sagrada Familia, se balader dans le parc Güell et goûter la nourriture locale. Moi, je veux aller au zoo et à l'aquarium, et manger des glaces. Ma sœur préfère aller à la plage pour lire et bronzer. Nous séjournons pendant 2 semaines à Barcelone. J'espère qu'il y aura beaucoup de soleil. Je n'aime pas la pluie, surtout pendant les vacances. D'accord, voilà. Merci Madame Google pour lire pour nous, merci pour ta lecture. Tandis que maintenant, on va relire le test, non? Agora vamos reler o teste, d'accord?
le voyage. Je m'appelle Hugo et j'ai 16 ans. Aujourd'hui, avec mes parents et ma sœur, nous partons en voyage. Ma sœur s'appelle Laura, elle a 13 ans. Nous sommes à l'aéroport, direction Barcelone, en Espagne. J'ai déjà pris l'avion car nous sommes allés à Rome, en Italie, il y a 2 ans. À Barcelone, mes parents ont réservé un appartement près de la plage. Mes parents souhaitent louer du vélo pour visiter Barcelone. Ils veulent admirer la célèbre Sagrada Familia, se balader dans le parc Güell et goûter la nourriture locale. Moi, je veux aller au zoo et l'aquarium et manger des glaces. Ma sœur préfère aller à la plage pour lire et bronzer. Nous séjournons pendant 12 semaines à Barcelone. J'espère qu'il y aura beaucoup de soleil. Je n'aime pas la pluie, surtout pendant les vacances. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je pense que vous avez lu, vous avez compris le test, né? Então, que tal vocês conseguiram notar algumas 5 palavras novas, né? Talvez que vocês não conheçam. Quais são as palavras que vocês não conhecem novas? Então, vamos deixar essa parte para discutir no final do vídeo. Agora vamos interpretar o texto, d'accord? Atenção, se você ainda não baixou o e-book Aprender Francês desde Zero, você está cometendo um grande erro. Baixe esse e-book que contém 14 lições que vão lhe ajudar a falar fluentemente la langue française, d'accord? Voltando. Então, a primeira pergunta, la première question. Quel âge a la sœur d'Hugo? 13 ans, 16 ans, 7 ans ou 16 ans, né? Donc la réponse, c'est ma sœur s'appelle Laura, elle a 13 ans. Donc la réponse correcte, c'est 13 ans. 13 ans. 13 ans. Ah, voilà, c'est correct. Où Hugo et sa famille partent-ils en vacances? À Paris, à Barcelone, en Italie, à Rome. Je pense que c'est Rome. C'est Rome? On va voir. J'ai déjà... ici, il a dit que nous sommes à l'aéroport direction Barcelone, en Espagne. Donc, c'est Barcelone. Connaissez-vous Barcelone? Si quelqu'un Barcelone connaît Barcelone, tu peux répondre oui. Né? Si tu connais Barcelone, déjà oui. Il dit comment il faut être voyage para Barcelone. D'accord? Alors, la troisième question. Pour aller à Barcelone, Hugo et sa famille utilisent le vélo, le train, la voiture ou l'avion. Je pense que c'est le train. On va voir la réponse. Ici dit que nous sommes à l'aéroport. Donc, s'ils sont à l'aéroport, évidemment, ils utilisent l'avion. D'accord? La quatrième question. Qui souhaite visiter Hugo? Qui souhaite visiter Hugo? La Sagrada Familia et le parc Güell, l'appartement, le zoo et l'aquarium ou la plage. Então, o que quer Hugo visitar? O que Hugo deseja visitar? Aqui Mes parents souhaitent louer 10 vélos pour visiter Barcelone. Ils veulent admirer la célèbre Sagrada Familia, s'y balader dans le parc Güell et goûter la nourriture locale. Moi, je vais aller au zoo et à l'aquarium. Né? Ele quer ir ao zoo e l'aquarium. Então, aqui até eu mesmo fiquei indeciso. Mas que souhaite visiter Hugo? Então, aqui ele diz moi. Né? Porque a família dele, os pais, querem ir à célèbre Sagrada Família. Mas ele diz que moi, je vais aller au zoo e l'aquarium. Então, quer dizer que ele quer ir aonde? Le zoo e l'aquarium. L'aquarium. Le zoo. Tá aqui, ó. Voilà. La dernière, non, c'est pas la dernière, c'est la cinquième. Qui souhaite manger Hugo? Qui quer comer Hugo? Manger, verbo manger. Você quer saber como conjugar o verbo manger? Eu vou deixar o link na descrição de como se conjugar o verbo manger, d'accord? Então, qui souhaite manger Hugo? Du poisson,
de la nourriture locale, des fruits, des glaces. Vamos lá ver o que quer comer Hugo. Manger des glaces. Manger des glaces. Então, o Hugo quer comer glace. Né? D'accord. Manger des glaces. D'accord. Manger des glaces. Et la dernière question. Pendant combien de temps séjourne-t-il à Barcelone? 12 ans, 2 semaines, 2 jours, 2 mois. Então, nous séjournons pendant 12 semaines à Barcelone. Então, donc, 12 semaines. D'accord. Voilà. Félicitations. Félicitations. Voilà. Voltamos, né, de novo ao texto, agora para ver algumas palavras novas. Que tal? Vocês conseguiram catar 5 mots, 5 palavras novas que vocês possam ter gostado ou não conheçam o significado? Bom, eu vou dizer qual é as palavras que eu catei. Não sei se chegam a 5, mas são palavras que aqui foram novas para mim. Por exemplo, le parc Güell. Je pense que c'est un nom. Güell, né? Vamos ver no Google Tradutor o que pode significar Güell. Güell, bom, acho que é o nome, Güell. Então não tem uma tradução, Güell. E Gutila, ok. L'aquarium, ok, aquário, né? L'aquarium. Acho que é aquário, né? L'aquarium. L'aquarium. Que seria l'aquarium? Aquário, né? Aquário, l'aquarium, né? L'aquarium. Zoo, l'aquarium. Glace também. Eu não sei o que é glace. Manger de glace. Manger de glace. Gelo. Manger de glaces. Glace. Sorvete. Ah, d'accord. C'est sorvete. Manger de glace. D'accord. Então ele quer comer sorvete, tomar sorvete, né? Manger de glace. Ok. Pois alguma palavra? Séjournon. Essa palavra também. Séjournon é um verbo. Séjournon. Séjournon. Ficar, né? Ah, séjournon. Séjourner. No infinitivo. Ficar, né? Então aqui quando ele diz que nous séjournons pendant 12 semaines à Barcelone. Quer dizer que nós ficamos 2 semanas em Barcelona. Então, séjourner 12 semaines à Barcelone, né? Então, são as palavras que eu achei, catei e achei novidades para mim. Hoje já sei, l'aquarium, que é o aquário, manger de glace, que é tomar sorvete, séjourner, que é ficar, d'accord? D'accord, c'est très facile. À mon avis, c'est très facile. D'accord. Donc, est-ce que vous avez une doute, une question à poser? Se vocês têm um comentário, uma dúvida a colocar, s'il te plaît, deixem nos comentários, né? E não se esqueçam de clicar gosto, subscrever o canal e ativar o sininho de notificações, d'accord? Voilà, merci beaucoup pour votre attention. On est ensemble. À la prochaine fois.